Simple raman nga pangutana. Ikaw, Angeli, unsa may rason nga nang minyoan nimo si Arturo? Nga nang minyoan man gyud nimo? Ano man gyud? Love niyo siya. We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. Getting married, oportunidad ninyo ng duha, inyong duha pod, nga maipakita ninyo sa inyong mga ginikanan o inyong family and friends nga malampuso ng inyong kinabuhi. That you have successful personal life. It's something nga kung tagaan manggalitag, kung kamo mga trabahante usahay inyong opisina mo hatag og commendation because of good work, the best kuno, the ultimate merit badge, ultimate nga commendation daw nga atong madawat is kung masultian ka, Arturo. Arturo. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt The romantic kind. Eros kung sa Greek pa. Eros. Lahi ra yun di ba? How you express your love towards your parents. How you express your love to your brothers, to your sisters, to your friends. Lahi ra yun ng Eros. Ato gining bantayan, kay pinakakuyaw ni pinakalisod. Kaya nga naman, nakadungog na tani, no? Naay magpagkamatayan ni, kuyaw kayo. Naapoy mo patay. Muna, let us be very careful of Eros. Unlike the love between and among friends. Magsugod lag duha ka tawo, ganahan ni Manny Pacquiao. Na ikatulong nga ganahan ni Manny Pacquiao, i-welcome ninyo, okay ra kayo no, nga tulong na mo. 4, 5, 6, isa na ka barangay. Wagi from 5 yun, no? Okay ra yun. Pero kini, dungagi ninyo isa. Magka-problema yun. with me the same. Now I'm far away. These memories still remain. Now I'm far away. So basta ang kaminyoon madungagang gali nag-isa na normally ang madugang gid usually lalaki man gid no ano man pag naa na gali isa nga lain gubot gid magkagubot kita na gid mo na ato gining pantayan di ginato ni kumpiyansaan nga gugma kining Eros disiplinahon gid nato tong kaugalingon. Racking my brain, looking for answers. Wise words only get me so far. I pull it all back together, but I can't see my way through the dark. I'm just trying to puzzle pieces. I'm just trying to get some sleep. But the ocean in my heart is raging. I don't really know what to say. Take a breath.
Niagi na tag storge, the love within the family. Second, the love among friends. The love between a man and a woman. Kung tanaw na to na kini nga relationship horizontal ni no, sa akong mga ginikanan, sa akong mga friends, sa akong asawa, sa akong bana. The fourth kind is the best of them all. Unconditional, sacrificial. Kinsa may naghigugma sa ato ana? Ginoo no? Ang Ginoo ra gyud. Kay unsa bigingon sa Biblia? While we were yet sinners, He chose to love us. Kini ra ba nga gugma? Makita nato ni sa kanang gisuwat bitaw sa John 3:16 nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, kung kisa katong mugunto ang Ginoong sa Kristo, makabaton o kinabuhing dayon, will not perish but have everlasting life. Kini nga gugma, kung sa Greek pa, agape, na ay eternal significance. Pero katuntulo, wala to. Philia, storge, eros, whether we like it or not, bahalag maayo atong relationship. The bottom line is, mamatay gyud ta. Or, sa may mga realities ani, sa among korte, ginikanan, file og kaso sa anak. Anak po, file lang pong kaso ginikanan. Magsuon, magpinailay po silang kaso. No? Bluhan man ka, pulahan siya, labi na din sa iligan, wala. Wala na ang philia, wala na ang friendship, no? Because of that, unlike kini. So, ang akong panghinaot sa inyo, sa atong mga bridery o groom nga, unta nga atong makatunan nga paghigugma, the agape kind. Here is God choosing to love us despite who we are. Ikaw po, Arturo, no? Bahalag magkaniun sa bagyong sindong, unsa pada undoy nga si Angeli, bahalag magkaniun sa, you will choose to love Arturo. I'm just trying to get some sleep, but the ocean in my heart is raging. I don't really know what to say. Take a breath and try to breathe. I'm just trying to puzzle